आयो अरे संदर आयो हाँ चलो ini मुख्यमंत्री ये करो daftar dulu selo na ini মহিলা কি সাউন্ডগুলো দক্ষিণগুলো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে dari dari আসি হ্যাঁ শাহার জন্মদিবস আজকে সেই জন্মদিবস উপলক্ষে গোলাঘাটি মন্ডলের পক্ষ থেকে আমরা এই হসপিটালে যারা রোগীরা ওকে আমাদের সঙ্গে একটু দেখা করার জন্য আর কিছু মিষ্টি তার জন্মদিন বিতরণ করার জন্য আইছি আমরা বুঝছেন তো কি বলছে আমাদের যে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহ মহোদয় ওনার জন্মদিবস আজকে সেই জন্মদিবস উপলক্ষে আমরা গোলাঘাটি মন্ডলের পক্ষ থেকে যারা রোগীরা ভর্তি আছে আপনাদের জন্য সামান্য আমরা মিষ্টি বিতরণ করতে এসেছি ঠিক আছে ভালো থাকবেন কয়দিন হয়েছে এনে 3 দিন কি আপনার কোনো অসুবিধা আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহ ওনার জন্মদিবস আছে ঠিক আছে ওনার জন্মদিবস উপলক্ষে আমরা গোলাঘাটি মন্ডল থেকে আমরা এসেছি সামান্য মিষ্টি বিতরণ করানোর मोटामोटी मानिक साहानि आसामा सामथायनि जों मानसा बिजेपि तरफ थाइका जों हिसाब बाजार गाहायखौ मिथियो পাড়া পিএইচসি সেন্টারে এখানে উপস্থিত হওয়ার একটাই উদ্দেশ্য আজকে আমাদের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়ের জন্মদিবস ওনার জন্মদিবস উপলক্ষে গোলাঘাটি মণ্ডলের জনজাতি ভাই বোনদের নিয়ে আজকে আমরা এই দয়ারামপাড়া হসপিটালে রোগীদের মধ্যে সামান্য আমরা ফল মিষ্টি আমরা বিতরণ করছি সেই উপলক্ষে আজকে আমরা পয়লা খুলুমো দিনैनि अ सालके कायसा तंथकमानि सालसे सिनि राज्यनि जे बर्तमान जे मुख्यमंत्री प्रफेसर डक्टर मानिक साहानि दिनै 73तम जन्मदिन उपलक्षे जों जागाव गोलाघाटी सिनि विधानसभानि अंतर्गत दयरामपारा जे पिएचसि सेन्टाराव जों दिनै किछुता सिनि रोगी रगनि बिसिङाव जों मिष्टि वितरण खालामनो बागै सिनि अरानि इनचार्ज दङ अर मानजादा दङ सिनि जिल्लानि जेनेरेल सेक्रेटारि ताइ सिनि मण्डलनि जिएस ताइ सिनि बुथ सभापति रग दङ जों अबनि सिगाङाव कायसा सिनि कार्यकर्तानि बैठक जों खायहैका अबनो तुइने जों आलोचना बख्लायलायका जों अ जागाव मालायै सिनि मुख्यमंत्रिनि जे दीर्घ आयुनि बागै जों अ जागाव आशीर्बाद सानका अरनि जे रोगी रगनबो आर जों बहायनो जों सिनि मुख्यमंत्रिनि प्रफेसर डक्टर मानिक साहानि बिनि आसामे सालो ब ताबो तियाथ बिसिव ब या पिरसेमा हायनो बसगाङो तेबा आयु कलंगै त्रिपुरानि बागै गाहाम सामुंखायै दफा जतनि बागैनो गाहाम नायै थांमानथं होने जों अब जत जों दिनै अरनि गोलाघाटी बासिङै जों बिनि बागै नायो जों अबनो नायो आंबो अबनो व्यक्तिगत बागै बिनि आयु कलंथं सुखि ताइ बिनि जीवन तेबो सामुं कतर गाहाम खालायथं मानथं होनाय आं अबनो माने सिनि सन्थानि आं सानो ताइ दियायो हामबाय दिनै जों भारतीय जनता पार्टी बिजेपि नितैनाय जोंनि गोलाघाटी मण्डल बाय आरो कबगैनाय बिनि वान फुङायनो जों दिनै
त्रिपुरानि जे सिनि बरक जनजाति रंना हामजांनाय सिनि डक्टर प्रफेसारनि बिनि आसामाव साननो तैनाय जों तिनि अर सिनि दरमफ्रा पाठुमे हस्पिटाल जों जदुर मानसा सिनि बिजेपि पक्ष থেকে सिनि जनजाति बिजेपि पक्ष থেকে जों तिनि अ जागाव मिस्टिबा जों फलो किसि मिसे बागलाय थाखा इलेक्टर हामबाय मारो तेबो त्रिपुराव सिनि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नि तेबो संगठन बारी थिं सिनि जनजाति 19 दफा 12 हालाम रंनिबो तेबो तामनाय डेभलपमेंट उठै हमारे उठै हमने दिरा होइनो सिनि वारा सिनि मुख्यमंत्री न नाहरी न सिनि और प्रोग्राम खाइजाका मिस्टी बाग जाका अ जागा सिनि वारा ब्लैक खातुं थुगो सिनि वारा कयजना रुगि मांखा बर बाहाइन जाजाखा सिनि वारा बाहाइन इनचार्ज सिनि टाकु डॉक्टर बो दङ जागा साइमन बेनि जतन सुनो सहयोगिता थाइनाय सिनि अ जागा मिस्टी बाग जाका आबनि बागै जतन न त्रिपुरा बाइसिरंनो बाहाइनो सिनि जनजाति हইতে सिनि नन ट्राइबल থেকে যত ত্রিপুরানি 40 লক্ষ তো 36 লক্ষ বড়রং ন ব্লাইকন হামবারিনে सिनि डॉक्टर प्रफेसर सिनि मुख्यमंत्री मानिक साहा सानतैने सुंतिनर ब्लाइकन तंथांलायजा जतन हामबाय खुलुमगा भारत माता